गोष्ठी बुझी न पारती बहुत ए कथा को शासक गोष्ठी प्रोत्साहन दे पारती बहुत ए कथार शासक दल उत्फुल्लित हो पारती किंतु से मन रखा दरकार सब कथा गोटे पटे सुख स्वाच्छंद भोग विलास मोह लालसा ये सब गोटे पटे हो पारे किंतु मनुष्य जो स्वाभिमान उपर आंच आसो जो सम्मान क्षीर्ण हम जो स्वाधीनता पराहत हम से जरूर से विप्लव को लड़ाई को अवतीर्ण हम जहाँ की आज गोलगड़बाजी करके देखे को कथा दौ एमर बेगुनिया बोलगढ़ एमएल प्रदीप भाई टेलीफोन करते कार गोटे भौनी कौन टे असुविधा हो मेडिकल जाइए मुझे कथा देती आपण मान कथा दौचु विधानसभा आरंभ हम 17 सेदिन गवर्नर भाषण देकी पलैबे चलनी 17 हो कि अधिवेशन 18 जरूर विधानसभा आपण देखा गणतांत्रिक पद्धति को घृणा करने स्वाधीनता स्वाभिमान को तिलतल कर हत्या करने एवं जो अफिसर संविधान गंडी भितर कार्य परिसर बाहर को चली जाती उचित शिक्षा देवाई बोलगढ़ माटी विधानसभा भीतर जाए लड़ाई जरूर हम आप कथा देखी जाऊँ बहुत कथा इतिहास को जो पर्यालोचना करुच्छे प्रक्षालन करुच्छे से अनेक कथा देखा पाऊँ ब्रिटिशर्स मान जो देश को शासन करुले रास्ता घाट करते नदी उपर लुहा ब्रिज करते कोलकाता चेन्नई पर्यंत रेल लाइन पकड़ते रेवेन्सा कॉलेज भाया कॉलेज करते पार्लियामेंट भाया करते बहुत कथा करते नुहे देश को आगे बढ़ते किंतु कौन पे स्वाधीनता लड़ाई कले ये लड़ाई कले जे आउ गोटे देश आम देश पर शासन कर विदेशी माने आसिक आमको शासन करेंगे आमको पराधीन करेंगे जन को जिते खीरी पूरी महुरे भजई दिया किंतु जदि ताकू आम श्रृंखल भितर रखा बंदी जो जीवन बीतेगा कहवा कि पराधीन कर रखा से केवे भी से सहमत हम ना से गोटे कारण जो देश में स्वाधीनतार बन्ही जड़ी विप्लव देखी जार फलश्रुति स्वरूप आम देश स्वाधीनता पाइला 1947 मसीह 2027 मसीहा हवा जाऊ 80 वर्ष पाखापाखि होगला आम स्वाधीनता को 50 मसीह 26 मसीहा देखिले 75 वर्ष आम गणतांत्रिक पद्धति शासन व्यवस्था भितर अच्छे शासन व्यवस्था कहले बुझा जाए लोक माने जहाँ को निर्वाचित करेंगे जनसाधारण जहाँ को निर्वाचित करेंगे सी हम शासन मुख्य शासन ता हाथ सहयोग करने प्रशासनिक अधिकारी माने नियुक्ति पाइबे धर तो पंचायत रे सरपंच रहिबे सरकारी कार्यक्रम को हाथ को नवा आगू को बढ़ावा वार्ड मेंबर और सरपंच माने मिशिक जो निष्पत्ति नहीं पंचायत एक्जिक्यूटिव ऑफिसर ताको कार्य करेंगे कार्यान्वयन भितर आगू बढ़े सेमती ब्लॉक रे जो माने निर्वाचित प्रतिनिधि सरपंच हूँ समिति सभ्य हूँ चेयरमैन हेबे वाइस चेयरपर्सन रहिबे पंचायत समिति निष्पत्ति नब कार्य को आगू बढ़ाया गोष्ठी उन्नयन अधिकारी बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एवं अन्य कर्मचारी माने जेई यही किरानी सब रहिबे सेमती जिला परिषद प्रेसिडेंट हेड कलेक्टर तले एक्जिक्यूटिव ऑफिसर
ସେମିତି ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ରହିବ, ଯେଉଁମାନେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେବେ ସେମାନେ ସରକାର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯାହା କହିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଥା, ୟାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା କଥା। ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାର, ନିର୍ବାଚିତ ବଡି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଇନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର, ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱପ୍ରାପ୍ତ, ସେଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ମେରିରାୟ ଶାସନ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 314 ଗୋଟି ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରୁ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଏ କଥାର ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଯେ ଏଠି ଯିଏ ବିଜୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ମାନଙ୍କୁ ଖାତିର ନ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଅପମାନିତ କରିବା ଇଏ କୋଉ ଶିଷ୍ଟାଚାର, ଇଏ କୋଉ ଆଇନର ପରିସର ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଇଏ କୋଉ ମାନସିକତା ଭିତରେ ଅଛି, ସେ କଥାକୁ ଆଜି ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଧୂଳିସାତ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପଦାଘାତ ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ମନୋବୃତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଏ ସ୍ୱାଭିମାନ କେବଳ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର ନୁହେଁ, ଏହା ସମଗ୍ର ବୋଲଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ରାକେଟ ଭିତରେ ରଖିଲି, 80 ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏବେ କଣ ଆଉ ଥରେ ଦେଶ ପରାଧୀନ ହେଇଗଲେ? ଏବେ କଣ ଆଉ ଥରେ ଦେଶ ବ୍ରିଟିଶ ଜାତି ଯେମିତି ଆମକୁ ଗୋଲାମ କରି ରଖିଥିଲେ, ପୁଣି ସଭ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଲା କି? ସେଇଭଳି ମାଳବାଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ହୁଏତ ଏ କଥାକୁ ଆଜି ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି।